Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jebas Prakasa. Saya bernim 2006 ya. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Ida. Ya, ini ada tugas tambahan ya. Sekarang ke layar. Nah, di layar ini saya ada tugas, saya tampilkan sebentar ya. Di sini ada tugas untuk mencari teks tentang TI panjang maksimal 5 paragraf. Bikin summary, cari main idea masing-masing tiap paragraf, dan cari 5 pronoun dan beri analisa pronounnya. Ya, seperti itulah ya. Cari prefernya, intinya seperti itu. Dan di sini saya sudah mencari tentang 3D animation. Di sini judulnya ada What is 3D animation? The 3D animation definition that describe is its most common usage is the process of creating three-dimensional moving image and placing them into a digital environment. These objects are generated in software designed specifically for 3D animation. Such program allow 3D animator to create the illusion of movement need to bring object to life. The process of giving movement and life to this this object is divided into three main parts: modeling, layout, and animation, and rendering. Modeling is the state in which the object or character are generated. This can be done either by using a modeling tool or by scanning real object into a computer. Both techniques are incredibly useful and offer different benefit by creating a model completely or on your own. Using a tool, you have much more control over the entire look of it. Scanning real-world object into your computer, however, save a lot of time. No matter which method is used, texture must be added to the object or character before moving on to the next step. Texture allows for a more realistic look and give the model some personality. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini sudah ada 2 paragraf ya. Ini saya rasa cukup untuk melengkapi tugas ini. Dan untuk summary-nya, ini menggunakan bahasa saya sendiri. 3D animation is commonly used for the creation of three-dimensional object in a digital environment. 3D application allow to provide the required animation after the object is complete. Will proceed to the last step, namely rendering. Yes. Nah, jadi di sini kan itu tugasnya ada disuruh mencari tentang ya teks ini. Bukan main idea yang ketiga. Nah, untuk main idea sendiri ini saya sudah menemukan bahwa di sini yang saya bold itu main idea ya, karena di sini main idea di sini mewakili kalimat yang terakhir, kalimat-kalimat yang lain gitu loh. The 3D animation definition that describe its most common usage is the process of creating three-dimensional moving image and placing them into a digital environment. Jadi 3D animation ini menjelaskan bahwa 3D animation ini berupa gambar yang bergerak dan itu ditaruh ke digital environment ya, jadi seperti itu. Dan di paragraf kedua ini, modeling is the stage in which the object or character are generated. Nah, jadi di situ modeling itu di mana objek itu dibuat gitulah ya. Jadi di sini sudah mewakili kalimat-kalimat yang lain. Untuk di sini banyak kalimat pendukung, tekstur itu kok italic. Nah, jadi tekstur itu gimana, terus jadi apa, urutan-urutan membuat objek karakter gitulah ya. Jadi di sini sudah dijelasin. Oke, nggak usah lama-lama. Di sini kan ada yang terakhir ini, cari 5 pronoun dan beri analisa pronoun tersebut kembali kemana, misal si prefers to Miss Ida. Nah, kita lihat di sini bahwa yang saya berikan stabilo warna kuning. Nah, ini sudah saya berikan semacam tanda gitu loh, tanda untuk mengetahui jawabannya ya. Di sini kan bagian ini kan kata ganti kan, pronoun kan it's ini. Nah, untuk it's sendiri ini prefer to the 3D animation ya. Jadi the 3D animation definition that describe its most common usage is. Nah, jadi di prefers ke 3D animation. Nah,
di sini ada them juga. The process of creating three-dimensional moving image and placing them into a digital environment. Yang ditaruh di digital environment itu apa? Three-dimensional ini, ya ini, seperti itu. Sekarang di sini kita cari, di sini kan ada you, your own. Nah, untuk di sini you have much more control over the entire look of it. Nah, untuk you ini dikhususkan untuk pembaca. Ya, seperti itu. Di sini ada it juga, kan itu kan. You have much more control over the entire look of it. Nah, ini kan kalimat sebelumnya using a tool. Maksudnya apa? Menggunakan sebuah alat itu akan membuat kontrol tambahan kontrol gitu loh. Ya, jadi seperti itulah ya. Jadi it ini prefer ke a tool. Nah, di sini ada on your own. By creating a model completely on your own. Nah, di sini your ini maksudnya ke pembaca. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat tugas apa lagi yang ada di sini. Submit dalam bentuk video presentasi. Upload videonya di YouTube. Kumpulkan link di grup kelas dan beri nama dan NIM. Ya, jadi cukup seperti itulah ya. Jadi ini sudah cukup untuk presentasi saya. Oke, matur nuwun telah melihat video ini hingga habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.